आज आम ओडिशार एक राजनैतिक यात्रा रे भारतीय जनता पार्टी जो विस्तारित कार्यक्रम बहु समय हो आसी थाए एवं से भली एक आज एक विशेष मुहूर्त एभली एक अवसर रे आमे एही माटीर जड़े सफल संतान पूर्वतन राज्यसभा सांसद जड़े विशिष्ट शिक्षाविद जड़े विशिष्ट समाजसेवी महोदय डॉक्टर अमर पट्टनायक महोदय को आज भारतीय जनता पार्टी ताहार श्रेष्ठ नेतृत्व यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तांकर व्यक्तित्व एवं तांकर विचारधारा को तांकर नेतृत्व को नहीं एवं भारतीय जनता पार्टी विचारधारा को नहीं नीति आदर्श को नहीं जेभली भाव से स्वागत करिसंती ग्रहण करिसंती एवं हृदय सहित खुला हृदय रे भारतीय जनता पार्टी रे जो योगदान आज करिसंती सेथि पई तांको अनेक अनेक शुभेच्छा एवं अभिनंदन मु आपन जणाउछि। ओडिशार राजनीतिक चित्र रे निश्चित भाव रे डॉक्टर अमर पट्टनायक जणे बौद्धिक व्यक्तित्व भावे आमे भुवनेश्वर रे ओडिशा रे एवं संसद रे मध्य आमे तांकर नाम शुणी छंती एवं से जणे मध्य जनाशुना जणे व्यक्तित्व एवं ता पूर्वरु मध्य जेते बेले सरकारी कार्य रे जणे वरिष्ठ अधिकारी हिसाब रे नियोजित थिले निश्चित भाव से जो जगार थे जो कार्य करुले सरकारंकर जो कार्यकलापर समीक्षा करिबा एवं जड़े प्रिंसिपल अकाउंटेंट जर्नल हिसाब रे जो काम करुले एवं से ये राज्य पाई एवं समाज पाई जो काम से करिसंते निश्चित भाव रे ताहा ओडिशा तांको जानी छंती एवं 5 वर्ष पाई राज्यसभा 6 वर्ष पाई राज्यसभा रो दायित्व नहीं ओडिशार स्वार्थ पाई पार्लियामेंट रे जेभली भाव रे तांकर सेठी वक्तव्य रखिछंती ओडिशार प्रगति पथरे सारथी काम करिछंती निश्चित भाव रे से धन्यवाद पात्र ता सहित मध्य विशेष करी ओडिशा रे ग्रामांचल मानकरे जो समवाय क्षेत्र मध्य अछि ए समवाय क्षेत्र समवाय आंदोलन रे तांकर मध्य भूमिका एवं जो दक्षता ताकू नहीं करी निश्चित भाव रे आज आम दल को जिते आसी आगामी दिन रे ये क्षेत्र रे मध्य तांकर भूमिका निश्चित भाव रे एक अग्रगामी दूत हिसाब रे काम करिबा जो नेतृत्व हिसाब रे जाहिर करिबा आम सांगरे आम दल को सुदृढ़ करिबा निश्चित भाव रे बहुत बड़ गोटे भूमिका हबो। आज से बीजेपी रे योगदान करिसंते बीजेपी रे रही काम करिबा से आग्रह प्रकाश करिसंती एक राष्ट्रीय दल एथिरे काम कले राष्ट्र रो निर्माण रे भागीदारी हेबा सहित ओडिशा रो प्रगति पथरे सारथी हेबे काम करिवे कथा भी से आम पाखरे रखिछंती किंतु ता ठारू बड़ कथा होउछि तांको मन भितरे जहा अछि जे जहाँ भी से ठीक किसी समय पर व्यक्त करुले जे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तांकर जो दूरदृष्टि संपन्न तांकर जो नेतृत्व एवं तांकर जो दृष्टिकोण रही राष्ट्रपति ताकू से बहुत पाखर देखी पार्लियामेंट रे तांकर अभिभाषण शुणी आउ ए कथा से उल्लेख करुछंती
ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏକ ସମୟ କ୍ରମେ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ଯେଉଁ ମନୋଭାବ ଥିଲା ଏବଂ ସମୟର ଏକ ସ୍ରୋତରେ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ କରିକରି କାମ କରିବା ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେତିକି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ ଶରତ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଠେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳରୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ନେତୃତ୍ୱ ଅତୀତରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେତିକି ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୃଦୟରେ କାମ କରିବାର ଯେଉଁ ଅବକାଶ ହୁଏତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଳି ନଥାଇପାରେ। ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଛୁ ଅନେକ ନେତୃତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ବି ଆମ ଦଳରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆସିକି ଆମ ଦଳରେ ସେମାନେ ବି ଖୋଲା ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହନ୍ତି ବହୁତ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗୁଥିଲା, କାମ କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସ୍କୋପ ନଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିଚାର ଆଧାରର ଏ ଦଳରେ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଏ ଦଳରେ ଏଠି କାମ କରିବାର ବହୁତ ସ୍କୋପ ଅଛି ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତନ ଭାବରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧହୁଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଡକ୍ଟର ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାଂସଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ସେମାନେ ସେଠୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା ପରେ ସେ ଦଳ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କାମ କରିବାର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଟିକେ ଯେଉଁ ଅଣନିଶ୍ୱାସରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିବେ ଏବଂ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଧାରିତ ଦଳରେ କାମ କରିବାର ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆଗକୁ ଆମ ଦଳରେ ରହି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ କାମ କରିବାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ଏଠି ଭରପୁର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁବାଦ ଦେଉଛି। ସେ ଆମ ଦଳକୁ ଆସି ଆଜି ଏ କାମ କରିବାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।